বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্ট ফেডারেশনের একদিনের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প বৃহস্পতিবার দুপুর 12:30 এই দিনের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের শুভ সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা সহ চরিলাম ত্রিপুরামথা ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা। জানা যায় বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্ট ফেডারেশনের উদ্যোগে ড্রাগস এর উপর একদিনের এক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পে এলাকার যুবকদের কিভাবে বিভিন্ন নেশা জাতীয় সামগ্রী থেকে দূরে রাখা যায়, পাশাপাশি খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে যুবকদের কিভাবে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এই দিনের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পে আলোচনা করেন। বেলাইনো जो पनिस्लाय पुथुमुगो जों दङ जों बरक रक जो पनिस्लाय पुथुमुगो जों दङ जोंनि दलासे बेबाक माल माता जत बेबाक दंबारक दंबायो जों बर रक नि नामा बेलायखे मरक निने आनि सिनि जत नि लांमा जों माने दमन अल बेलायखे मरक हानगे जों जत नि हायासे जों दङ बरक नि सुरक अजराव आं सारानि मोसौखौ जों जब दंनाय गेस गायनाय जिनिस रुमि दंनाय स्लाइड याखेबा आंनि बोसानि समान नरक दा थाखादि नरक नि अनलां मारक एरें नि नरक दावां सुति नरक नि अनलां मा नरक दै दंमोन अबो एरें या जों हा साखाव आसाय थैमानि अबो एरें या जोंनि लांमा बोसोर दंनाय स्राबजा जोंनि लांमा जों अमर दंफ्लाया जों स्राबजानि बागै अहा सागाव फायो आं नरकनो एसे आं बुंबा आंनि नरक थानाय आं बकसारि रहनानै मोनजोंगो नरक सबसे अहा सागाव नरक যদি आयु लगै दंनानै मुजुखा हांथे नरक सामं बदल साममा खायनाय आबौ खातामो हासा गाव नरक যদি आयु गलखे दंनाय थाना मुजुखा हांथे नरनि खायथाय आबौ तामो आबौ खा नरक बुमा बुफारि बंग मासेमा खोनानाय